شدن پاسپورتشون اومد همین مجبور کردن پول دستاویز کردن گرفتن پول من دادم نه که بعد پاسپورتشون خیلی میکنن میگیرن نمیگیرن و اختیار خودشون آقا من رکت نفهمیدم این چه خیلی چیزه این رکت همین میدونن رکت کیه او چه کار میکنن هیچ یک بزدلنیک او تاجیک است ها هم شهریار هم میوان آقا چی مسئله میتونه نخ آدمو بغیر از اینو بسیار میبیاد اینجا دخترا رو میبرن خیلی به سطر میکنن تو دخترای تاجیک هم میبرن به سطر میکنن این کارو کی میگیرن تاجیک همین تاجیک میکنن کی میبرن اونجا میبرن سرش میتونه اینجا آقا با این خلاف که در تاجیکستان خیلی چیز میگن که در روسیه خلق روس تاجیک غم میتیان نه اون شرط غم میتیان که تاجیک میره بسر ای تاجیکا میبیورد تاجیک ای زبان خودش اگر نشه یگان کس غم نمیکنه ایرا فهم 7 سال در چیلیابینسک کار کردم یگان سیگان یگان عرس نگفت کی چی همین 4 سال چی در نوسیبیر اومدم فقط ایدس تاجیکا داد میگن تاجیک این همشهری همی پاسپورت ای تاجیک شد زیده است اوش اینی خیل کردگیه کنش اینجا ما وینواتیم عرس هم با شتا میزند لوبوش هم شتا میزند میره همین قکیم ای با خود مگذاشت با بسیار شخصیت که یکم بار میبیان چی مسئولیت میتونه امونو با فرزنده میان ده هفته روز میان 13 روز 14 روز 15 روز میبیان تا یک کرته میبیاد خیلیش که رسیه رنگ تویستم گرمد همینجا خنکش میزنه ده همینجا میمبره میروه چی در کارم خیلی راست همین هنر نداریم نه یو ده همون خونه بشین عذاب هم کش همونجا عذاب کش اینجا عذاب نکش Почему мигранты из Таджикистана не знают элементарных своих прав? Почему боятся к кому-нибудь обратиться, когда ущемляют их права? Почему в других странах они чувствуют себя второсортными людьми? Эти вопросы мы задавали почти всем мигрантам, с которыми мы разговаривали. برای تاجیک مدنیتش پس شد قدرمون شکستیم تاجی سر بود نیکی ما همون شکستیم جیگ موندگیه فقط همدیگریمون غیبت میکنیم همدیگریمون شتا میزنه میگردیم در روسیه آنم خشگیه ایرو همیخه با افغانستان و پاکستان و با همه بلا زدیم اومدیم خانم میگن که سطح زندگی تاجیک‌ها امروز در روسیه بد است این یکمش سبب من دانش کم بودنی من کادرای امروز است مثلا دعوت گذاشتنی من تماجنی مثلا فردای ما زبان روسی تماما نمیدونن من مثلا میبیاین در شهر روسیه با دستی کارچلانو میرفتن با دست شخصانی که مثلا از روی اینها پول تیار میگیرن من مثلا میگم با دست این شخصا آنها را کار میفرمان پول ناچیز میتونن این از همه مثلا سببی من پس بودنی سطح دانش امروزی آینده من کادرای تاجیکستان است مثلا نبودن کار نکردن مکتب‌های امروزی در تاجیکستان من مثلا زبان روسیه تماما نمیدونم زبان تاجیکی را او بدتر میدونن. Эта школа находится в 15 километрах от города Душанбе. По словам директора, школа была построена в 1950 году. Сначала была фермой, потом стала школой. Учатся здесь 250 учеников, но когда мы приехали, школа почти пустовала. Учились только ученики начальных классов. Старшеклассники собирали хлопок. Район еще не сдал план по сбору хлопка. Начиная с сентября до конца октября ученики старших классов заняты сбором хлопка. Вначале мы обещали рассказать историю Шухрата, паренька, который зарабатывал с коляской на центральном рынке Челябинска. Зимой мы были в Челябинске и посетили рынок, где работал Шухрат. Но Шухрата не оказалось, и никто толком не знал, куда он делся. Говорили по-разному. Одни, что его депортировали, другие, что он сильно заболел и лежит в больнице. Мы искали его на рынках города и по стройкам. Побывали во многих местах, но Шухрата нигде не нашли. По словам этих ребят, с местными бомжами жил парень, таджик по имени Шухрат. У него были проблемы с легкими. Месяц назад этот парень скончался.
и бомжи похоронили его рядом с теплотрассой, где ночевали и укрывались от холода. Мы нашли это место и побывали там. По словам и догадкам, не хотелось верить, что здесь лежит Шухрат. Мы так и не узнали, как Шухрат попал в такую ситуацию. Почему он ушел от ребят, с которыми раньше жил? Почему к бомжам, а не к таджикам? Неужели в городе, где работают свыше 2000 таджиков, никто не мог помочь ему? Во всех городах, где мы побывали, заметили одну вещь. Там тоже таджики отделяются друг от друга по регионам и по кишлакам. Первый раз, когда мы с Шухратом встретились, он меня попросил по приезду в Таджикистан посетить его маму. Мы посетили кишлак, где он живет. Навстречу нам вышла мать Шухрата с 3 маленькими детьми. По ее словам, мы поняли, что она толком не знает о судьбе своего сына. Мы не смели рассказать о трагической судьбе ее сына. Мы молим Бога, чтобы эта могилка не была могилкой Шухрата. Но одно мы знаем точно, что в ней лежит таджикский парень. И таджикская мать будет ждать возвращения своих детей, пока мы сами не создадим нормальную жизненную обстановку. Рабочие места с хорошей зарплатой, хорошие школы с грамотными педагогами, которые смогут дать то образование, которого так не хватает нынешнему поколению. И мама Шухрата тоже ждет и надеется.